Ready to see this? Turn my PowerPoint. Move to the actual slide where I'm going to go over items. Can't see. Good morning. I'm going to give it about 2 minutes to see if we have any more families join, and I will get started. Buenos días, vamos a esperar unos 2 minutos para ver si tenemos más familias que participan y después vamos a comenzar. The question has come up. Perfect. All right, so I think I'm going to get started. I'm kind of seeing the number of members we have on. I want to thank you for joining me today. Today's meeting was set to inform families about the new academic year, including expectations, supports, reviewing the schedule, among many other things. There's a lot of information to cover that is really important. And to make this process easier and smoother for all families, I ask that you text questions to the number 213-222-8107. It is also in the description of this session today. We will be responding to the questions at the end, and if there are questions that we cannot answer, we will respond early next week. So I want to say that number once again, although it's in your description. It is 213-222-8107. Buenos días, la reunión de hoy se programó para informar a las familias sobre el nuevo año académico, incluyendo las expectativas y los apoyos disponibles. Hay mucha información para cubrir que es importante para que este proceso sea más fácil y sencillo para todos, ya que estamos seguras que van a haber muchas preguntas. Les pedimos que envíen sus preguntas por texto al siguiente número, 213-222-8107. De nuevo, el número es 213-222-8107 y pueden mandar ahí sus preguntas por texto. Responderemos a las preguntas al final y si hay preguntas que no podemos responder, responderemos a principios de la próxima semana. I also want to name that the PowerPoint that I will be reviewing today will be shared with all families because it is a lot of information. And if there are questions that I was not able to answer, I will create an FAQ list to send home with that PowerPoint. También queremos mencionar de que la presentación que creamos para esta sesión la vamos a enviar a través de Parent Square para que tengan la información y también vamos a compartirla con familia la próxima semana. So before I begin today's presentation, that's really important and has a lot of information, I want to address some concerns. Yesterday in the evening, I became aware of different allegations made by alumni and students that may have deeply hurt our students and community. I want to say that I'm also hurt by this new information, and I want to validate students' feelings. I have been with the school since 2011 as assistant principal and principal for the last 2 years, and I have been committed to the school and our students. I truly care about this community. This morning, I met with a group of alumni who voiced their concerns. I want to let you know that I am committed to creating a safe space where students feel safe, where students know that their issues will be fully addressed, where they have a voice in the process and can trust that we believe them. I'm also putting a call out to families and students to share their concerns with me so that we can fully grasp what the issues are and where we can partner in making the school better together. I will be asking people from our home office to partner with us in the work so we can be objective and be true partners. I will schedule meetings in the next couple of weeks to ensure that we take the necessary steps to address this matter. Antes de comenzar la presentación,
Como escuela queremos responder a algunas inquietudes. Ayer nos dimos cuenta de algunas acusaciones hechas por exalumnos y estudiantes que quizás lastimaron profundamente a nuestros estudiantes y a nuestra comunidad. Queremos decir que nos duele mucho esta nueva información y queremos validar los sentimientos de nuestros estudiantes. Ms. Díaz ha estado con la escuela desde el 2011 como subdirectora y ha sido directora de la escuela durante los últimos 2 años y ha permanecido dedicada a la escuela y a nuestros estudiantes. Realmente nos importa mucho esta comunidad. Esta mañana, Ms. Díaz se reunió con un grupo de exalumnos que expresaron sus preocupaciones y las de otros estudiantes. Queremos hacerles saber que estamos comprometidas a crear un espacio seguro donde los estudiantes sepan que vamos a responder a sus asuntos completamente, donde tienen una voz en el proceso y pueden confiar en que les creemos. Invito a las familias y a los estudiantes que compartan sus inquietudes con nosotras para que podamos como escuela comprender completamente cuáles son sus preocupaciones y donde podamos enfocarnos para mejorar la escuela y más que todo hacerlo juntos. Vamos a pedirle al personal de nuestra oficina central que sean parte de ese proceso y esas conversaciones para que puedan apoyar ese proceso y ser objetivos en el proceso también. Programaremos reuniones las próximas 2 semanas para asegurarnos de que tomemos las medidas necesarias para responder a todas sus preocupaciones. So thank you. Muchas gracias. Hoy, como dije earlier, I said that there's a ton of information that I will cover that's really important for distance learning. So I'm briefly going to review the agenda so that you know what I will be covering. Today, I want to review what the 2020-21 academic year looks like. I want to discuss with you what the first week's schedule is like, student schedule, services, semester grades, attendance procedures, student behavioral expectations, school building preparations, senior events, and general information such as like meals, family engagement, and school contact information. Hoy vamos a repasar mucha información, incluyendo cómo se va a ver este próximo año escolar, el horario de la primera semana, los horarios de estudiantes, los servicios disponibles, grados, asistencia, las expectativas de comportamiento y conducta, preparaciones para el edificio en caso que regresemos en persona, eventos de los estudiantes del 12º grado, y información general, incluyendo comida, cómo vamos a estar trabajando con familias y cómo comunicarse con la escuela. So before I begin with the information, I just want to name again, if you have questions, please text them to 213-222-8107. I will also be sharing this information, this PowerPoint that I've created of information with all families. Y queremos repetir que si tienen alguna pregunta a través del curso de esta presentación, pueden mandar sus preguntas al 213-222-8107. El número también está incluido en la descripción de esta grabación. Así que el número otra vez es 213-222-8107. So before we begin, a reminder, this information was sent out on July 13th to all families. Because the health and safety of our scholars, family, and staff is our top priority. And we have been closely monitoring guidance from state and local public officials. We have decided to start virtually this academic year. The spike in COVID-19 cases prompted LAUSD to announce that they will also begin virtually. So we will do the same, and we will be revisiting this decision every 6 weeks. Así que para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y nuestro personal es nuestra prioridad. Nosotros hemos estado siguiendo la guianza del Estado y también de los oficiales locales, ya que han habido más casos de coronavirus. LAUSD, el Distrito de Los Ángeles, ha decidido que iban a comenzar el año escolar virtualmente. La alianza también decidió empezar virtualmente y van a revisar o visitar esta decisión cada 6 semanas, van a avisar cómo vamos a continuar. Okay. So now I'm going to review a few important dates. So school starts August 12th. That is the first day of school. As mentioned, we will start 100% virtually.
And we will revisit every 6 weeks. So as of right now, the 6 weeks are from August 12th to September 11th. On September 4th, we will be notified if the student's education will continue 100% virtually or if we will be allowed to phase out into hybrid instruction. This will obviously be based on county and health official guidance. If we are to continue virtually, we will then monitor for an additional 6 weeks, which will be from September 14th to October 9th. And this will essentially be the rhythm that we will be following, which is looking at our time frame 6 weeks at a time and making decisions at that point based on guidance. Así que vamos a repasar algunas fechas importantes. La primera fecha sería el miércoles 12 de agosto, que viene siendo el primer día de escuela. Nosotros vamos a estar 100% virtualmente. Los estudiantes van a estar asistiendo a la escuela virtualmente 100%. Entre el 12 de agosto al 11 de septiembre. El 4 de septiembre vamos a avisar a las familias si es que vamos a continuar virtualmente o si vamos a empezar el modelo de combinación, parte en persona, parte virtualmente. Y últimamente, de ahí, posiblemente, ¿verdad?, extendemos el 100% virtualmente la instrucción del 14 de septiembre al 9 de octubre, pero nosotros les vamos a avisar el 4 de septiembre. Okay. All right, so as a school, our next steps is to continue to prepare for both virtual instruction and our hybrid model. Like I mentioned, we are making decisions with the guidance of public health officials while also following new state legislation that requires schools to offer in-person instruction to the greatest extent possible. In addition, on Friday, July 17th, Governor Gavin Newsom announced that schools can only physically reopen this fall once the county in which they operate has been off the state's COVID-19 monitoring list for 14 days. As a result, it is not clear at this time whether we will be able to make the decision to go 100% virtual for the rest of the semester. Así que nosotros vamos a continuar a prepararnos para la posibilidad para los dos modelos 100% virtual y también el modelo hybrid, así que el modelo de combinación parte en persona y parte virtualmente, y tenemos que estar preparados en caso de que tengamos que movernos de un modelo a otro. También estamos haciendo decisiones basadas en la guianza de los oficiales locales y públicos. Tenemos que estar siguiendo las reglas y las leyes que nos está dando el Estado y dicen que para poder ofrecer instrucción en persona tenemos que asegurarnos de que el condado de Los Ángeles no sea parte de la lista de COVID-19 por lo menos por 14 días. Así que hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a poder considerar la opción de estar 100% en persona. Okay, so the first question that came in is, do students have to use uniform during distance learning? The answer is no. However, if we are selling uniform because the moment that we transition into hybrid and students do come to campus, they will be required to wear uniform. Así que la primera pregunta que hizo alguien es si los estudiantes van a tener que usar uniforme para las clases virtuales y la respuesta es no tienen que usar uniforme durante las clases virtuales, pero si es que regresamos en persona, sí tendrán que ponerse sus camisas de uniforme en ese entonces. So I will start with the first week. As mentioned, it starts August 12th, which is a Wednesday. That week, which is the Wednesday through Friday, our focus mostly on those days is to get students to understand our mission, get to know the expectations, get to know our teachers, get to know our staff, get to know each other. So we will be focusing on culture and building relationships. We will start every day at 9:30. Our first day will start with an assembly with an advisory. And then students will have the opportunity to join assemblies based on their grade level.
Así que la primera semana de escuela, como dijimos, comenzamos el 12 de agosto. Esos primeros 2 días, el miércoles, el jueves y el viernes, van a ser dedicados para conocer un poco más la escuela, conocer a los maestros, conocerse uno a otro, aprender las expectativas para cada clase y asegurarnos que estemos listos para el resto de las próximas semanas. Then Thursday and Friday, students will have the opportunity to join their classes and their advisory. So on Thursday, it will be advisory period 1 to 3. And Friday will be advisory period 2, 4, and 6. And this will be an opportunity to learn about the expectations of each of their teachers and also get to know each other and their teachers. Así que ese jueves y viernes, como dijimos, va a ser, el jueves van a tener la clase de consejería, periodo 1, 2 y 3, y después el viernes sería la clase de consejería, después periodos 4, 5 y 6. Y durante esos 2 días va a ser para aprender más sobre sus clases, las expectativas de cada clase, conocer a los maestros, para estar preparados para el semestre. So someone asked, when will we get our schedules or our classes? So this week, our office staff has been working on putting a mail out together for families and students. It will include the following. So it will include student schedule. So what classes are they enrolled in? What does the first week schedule look like? What does virtual instruction look like? So what will the schedule look like? It has their PowerSchool login for 9th grade students. It also has their Google accounts. And we also included parents' PowerSchool accounts. Así que alguien preguntó cuándo vamos a recibir nuestro horario de clases. Y queríamos informarles de que ya mandamos una carta a casa con toda esa información, incluyendo el horario de clases virtualmente para cada estudiante, el horario de escuela, también la información de cómo meterse a PowerSchool para chequear sus clases. Y sin embargo, si los estudiantes ya tienen su cuenta de PowerSchool, pueden meterse ahí y también está disponible su horario de clases. So I think one of the things that Wendy added is that if students have a PowerSchool account, they can actually log into PowerSchool already, and they're able to see their schedule. We will also be sending, besides sending a mail out, we will also be sending it out to student email so that they can also have access to it there. So now I want to transition to review what will the year look like for students? What are the expectations? What classes will they be taking? When do they happen? So I know some of the feedback that we heard back from teachers, families, and students last spring semester was that they really would have liked to have joined classes with teachers live. So this is something that we have incorporated this specific year. So essentially, this is what it will look like. Students will be required to attend and participate virtually in classes on Monday, period 1 to 3 plus advisory, and on Tuesday, period 4 through 6 plus advisory. The time frame is from 9:40 to 12:30, and they will have the opportunity to engage with the teacher, to learn, to ask questions, and to understand the content in a live space. Así que una de las cosas que escuchamos de los estudiantes el semestre pasado es que fue muy difícil aprender virtualmente, especialmente porque no tenían acceso a los maestros y para poder hacer preguntas ahí mismo. Así que esta vez va a ser diferente, van a estar en vivo con los maestros, van a poder hacer preguntas y van a aprender la materia ahí en ese mismo instante. Los estudiantes van a ser requeridos que participen en las clases. El lunes tendrán clases periodos 1 al 3, más la clase de consejería. El martes serían clases 4 al 6, más la clase de consejería. Y eso sería de las 9:40 a las 12:30. El miércoles serían las clases 1 a 3, jueves 4 a 6, de 9:40 a 12. Y después el viernes es solamente la clase de consejería, que es de 9 a 9:30. Queremos notar que la escuela, las clases no necesariamente, la escuela, el día de escolar no termina a las 12 porque los estudiantes todavía deben de completar su práctica, su trabajo y también tienen la oportunidad de asistir tutoría. So I described Monday and Tuesday. Wednesday and Thursday, essentially the same thing. On one day is period 1 to 3. On Thursday is period 4 through 6. So students are in class from 9:40 to 12.
And this is virtual seminar. This is an opportunity to have discussion, engage in conversations, talk to one another among students. And Friday, advisories from 9 to 9:30. So 2 things I want to name from here. We spread out the period so it didn't seem so heavy for students. We also started the classes a little later because students named that when we started really early last semester, it was too early for them. And we decided to do this live to support students and because this is what families and students asked for. Así que quiero notar 3 cosas. Dividimos las clases a través del curso de la semana para que no sea mucho en un solo día. También comenzamos las clases un poco más tarde porque escuchamos de los estudiantes de que era difícil levantarse temprano y participar en las clases temprano. Y, yeah. All right. So now what I want to transition, and I mentioned that Monday they will have the opportunity to ask directed questions to teachers to take notes. At the end of each Monday and Tuesday, although classes end at 12:30, we are not finished there. Students will get practice assignments, which they will take home to practice and get ready for their assessments. Así que los lunes y los martes van a ser cuando los estudiantes aprenden la nueva materia, la nueva lección. Cada sesión sería 40 minutos. Van a participar ellos, van a hacer preguntas, van a tomar notas, van a aprender nueva materia esa semana. Y al final de cada clase, los estudiantes van a tener que completar una actividad para informarle al maestro si es que necesitan más ayuda. Okay. So in terms of seminar, I mentioned Wednesday and Thursday. They also have a session with their teachers. After seminar, after that practice, that engagement, that discussion, teachers will release the assessment for students so that they can take it and turn it in no later than Friday at 4 p.m. Así que el miércoles y el jueves va a ser una oportunidad para los estudiantes para que participen en una conversación, un seminario, donde van a tener la oportunidad de repasar la materia para asegurarse que lo aprendieron y después van a recibir su trabajo que tienen que completar antes de las 4 el viernes. I do want to emphasize that on Friday, we mentioned that students only have advisory, which is 30 minutes, and they have the rest of the day to work independently on those assessments. So there's a lot of time, including the afternoon of Wednesday and Thursday. So they have that afternoon, they have all of Friday, and other assessments are due that Friday by 4 p.m. Así que también queremos calificar y estresar de que los estudiantes, como dijimos, sus trabajos los tienen que entregar a las 4, a las 4 el viernes, pero tienen todo el día el viernes para hacer su trabajo porque solamente tienen la clase de consejería y también tienen la tarde el miércoles y el jueves para completar esos trabajos. A question came in. They asked, in case the school opens hybrid, but some parents still decides to continue virtual for the reason that their students are high risk, will you be offering virtual classes? So yes, if we decide that at one point it is safe to have a hybrid model, students and families who opt out of hybrid and want to do virtual only, that will be an option. So we will be doing both at the same time. Alguien preguntó en el caso de que abran la escuela para el modelo híbrido de combinación, tienen la opción los padres de todavía decidir si quieren que sus estudiantes continúen virtualmente 100%. Y la respuesta es sí. En ese caso, estaríamos todavía ofreciendo clases virtualmente para que participen los estudiantes. Besides classes, I also want to name that we're going to, as always, offer supports for students. We have tutoring Monday through Thursday, and it is essentially after that 12:30 time. It is after lunch. Every teacher has a session by subject, which they will be offering Monday through Wednesday, will be assigned for students who are struggling, students who have not done well in their assessments, students who could have potentially been absent for a particular reason. And Thursday is an open day where any student can attend. Así que también queremos informarles de que vamos a tener tutoría, como siempre, los lunes al jueves.
Y esto va a ser una oportunidad para apoyar a los estudiantes. El lunes al miércoles va a ser más enfocado y específicamente para estudiantes de que estuvieron ausentes o de que no entendieron la materia o que batallaron un poco con la materia del trabajo. Y el viernes va a estar abierto. Cada maestro va a ofrecer tutoría por 30 minutos y va a estar abierto y disponible para cualquier estudiante que quiera participar y recibir más apoyo. Lastly, if your child receives any type of services at our school, such as counseling, speech, time with an RSP teacher, we will continue to provide these services, and we will get in contact with each family as we begin the school year. Y últimamente, si su estudiante recibe apoyos adicionales en nuestra escuela, incluyendo consejería, tiempo con ser parte del programa de educación especial, o cualquier otro servicio, vamos a comunicarnos nosotros con ustedes antes del principio del año escolar para informarles cómo se van a ver esos apoyos, pero sepan que van a continuar. Because I know some parents may have joined a little later, I want to once again mention that if you have any questions, you can text the number 213-222-8107. We are gathering the questions as they come in, and we will be responding to them. In addition, this PowerPoint will be shared with all families. También quiero repetir de que para algunos padres que quizás llegaron un poco más tarde, si tienen alguna pregunta, les pedimos que envíen sus preguntas al siguiente número, 213-222-8107. De nuevo es 213-222-8107. All right, so now I'm going to go into grades. So I want to talk a little bit about spring semester of 2020. During spring semester of 2020, California Department of Education created a new grading expectation for distance learning for the spring of 2020 only. For classes such as ELA, math, history, and science, students were assigned a grade that was not lower than what they already had when they were here at the school site. For classes that were electives such as art, music, PE, Spanish, or other, their grades got frozen. So whatever grade they had at the time is the grade that they received. And lastly, for students who received a C+, C, C-, those grades were changed to a P, which was a pass. Okay. Así que el semestre, vamos a repasar ahora el sistema de calificaciones. El semestre pasado habíamos recibido guianza del Estado informándonos de que se iba a ver un poco diferente el sistema de calificaciones. Así que para las clases era entre el trabajo que habían completado para el 13 de marzo o la calificación que tenían al fin del semestre. Para las clases de arte, música, educación física, español o clases selectivos, los estudiantes que estaban pasando sus clases al 13 de marzo tuvieron la opción de congelar o de cerrar sus calificaciones en ese entonces, o también podían continuar a entregar sus trabajos para tratar de alzar su calificación. Al final, los estudiantes que tenían una calificación de C alta, C o C baja, fue reflexionada en su transcripción como una P. This year, the California Department of Education has not given us any guidance around expectations for grading. So our school will return to our Tajima grading policy for the 2020-2021 school year, which means all courses will earn a letter grade. There will be no frozen classes or grades. Grading expectations will be the same as if we were in the building, but the only difference is that participation and joining those live classes will have an impact on students' grades. The supports will remain the same. We will still have tutoring, intervention, and reteach opportunities for students. Así que este año escolar no hemos recibido guianza del Estado acerca de las expectativas para calificaciones, así que nosotros vamos a comenzar este año con nuestra póliza regular de calificaciones. Todos los cursos van a recibir una calificación. No va a haber la oportunidad de congelar sus calificaciones o de cerrarlas así. Van a tener que continuar en sus clases a través del curso del semestre. Las expectativas de calificación
serían las mismas como si estuviéramos en el edificio juntos. La única diferencia sería que esta vez los estudiantes también van a recibir una calificación por asistencia cada semana y también por participación. Okay. So our grades are essentially, as always, they're based out of summative assignments. That essentially becomes their score for that class. We, as always, assign a 4, 3, 2, or 1 to each assignment. So each number represents where the student is at. 4 represented that the student has exceeded mastery of the standard, they've met it, they've nearly met it, or they have not met it. Así que, como siempre, nosotros, el sistema de calificaciones viene siendo basado en los trabajos sumativos de los estudiantes. Un 4 indica de que alcanzaron esa expectativa. Después de ahí seguimos con un 3, 2, 1, X o Z. Okay. And students will continue to receive essentially the same letter grades that they have received always. I want to name them just because we do have 9th grade parents that are new with us at our school. So our students at our school get grades that are A's. It could be an A minus, B plus, B, B minus, C plus, C or C minus. We do not give D's. So any student who gets anything lower than a C minus receives an NP, which is considered not passing, and it's a course that they would have to take again. Así que nuestro sistema de calificaciones, vamos a repasar las calificaciones, las letras que tenemos para los nuevos padres que quizás son padres del 9º grado. Así que en nuestra escuela un estudiante puede recibir una A baja, una B alta, B baja, una C alta, C o C baja, y después cualquier cosa que sea, cualquier calificación o cualquier grado que sea a menos de una C baja, sería considerada una NP. En nuestra escuela no tenemos Ds, no tenemos Fs. Una NP es esencialmente lo mismo que una F y significa que el estudiante no está pasando la clase. And the reason we do this, as many of you may know, for those who have been here with us, we are a college-ready school. We want to ensure that our students have the opportunity to apply for college. And in order to apply for college, they can't have Ds. Students have to have A's, B's, and C's. We want to make sure our students are prepared. UC schools and Cal State schools, in order to be competitive, they have to have a GPA higher than a 3.0, which is why we've embedded or why we have this grading system. So we highly encourage you as parents to support your child and to encourage them to do their very best this year, because these grades will count. They will be placed in their transcript, and that's what they will use to eventually apply for college. Así que la razón por cual no tenemos Ds en nuestra escuela es porque las universidades estatales, especialmente el sistema UC y Cal State, requieren que el estudiante tenga un promedio de un 2.0 más alto para poder aplicar, y eso es para los Cal State. Para las UC sería un 3.0 más alto. Y eso significa que deben de sacar buenas calificaciones. Esencialmente o idealmente, ¿verdad? Sería una calificación de B o más alta. Okay. All right, so now I can address 3 questions. So I'll take a pause before I talk about attendance procedures. So someone asked, will students need school supplies? The answer is yes. Teachers will essentially let students know what school supplies will be needed for their course the first week of instruction. Así que vamos a contestar 3 preguntas antes de continuar con el sistema de asistencia. La primera pregunta viene siendo si los estudiantes van a necesitar materiales para sus clases, y la respuesta es sí. Los maestros van a informarles a los estudiantes qué es lo que van a necesitar para cada clase, y eso lo van a hacer durante la primera semana de instrucción. Someone asked again, when are students receiving their schedule? So they will get all of this information through a mail that's being sent out this week if it has not been sent out already. They will also receive an email with this information. And in addition, they can log into PowerSchool if they're an existing student and get that information there. Así que alguien preguntó si
que cuando van a recibir su horario, como dijimos, vamos a mandar esa información, ya va en camino a su casa, ya lo mandamos por correo, y también si el estudiante ya tiene su cuenta activada de PowerSchool, también pueden encontrar su horario ahí. So now there are 2 questions that are on here, but I'm going to leave for the end. I want to talk about attendance procedures. So attendance this year will be different. Last year, we sent out a survey every morning because our classes were not live. But given that our classes are going to be live this year, attendance will be taken every day for all classes. Parents will be notified if students are absent. We will have our instructional aides connect with students if they have not joined their classes. Education code requires that students have live interaction with teachers daily, and this is where they will take attendance. Lastly, I want to name that turning on the video camera during instruction is recommended because it creates a sense of a real classroom feel, although it will not be required. I truly, if a student's able to turn it on, we recommend it. We've noticed that when students have the camera on, they're more engaged and they do better in their courses. Así que en términos de asistencia, vamos a tomar asistencia todos los días para todas las clases. Los padres van a ser notificados cuando los estudiantes estén marcados ausentes. Nuestros asistentes de cada grado van a comunicarse con los estudiantes en caso que estén ausentes. No va a haber encuestas de asistencia o formularios de asistencia este año. Ellos tienen que ser presentes en sus clases para poder estar marcado presente. La póliza de educación de California requiere que los estudiantes tengan una conversación y estén en vivo con los maestros diariamente. Y también últimamente recomendamos nosotros de que los estudiantes mantengan su videocámara abierta para que tengan la oportunidad de participar en una clase y tener esa experiencia real, de estar en una clase, de participar, de hablar con sus maestros. Y aunque estamos recomendando esto, no es requerido, pero sí es algo que recomendamos porque en verdad pensamos que los estudiantes van a poder tener una mejor experiencia y poder aprender más. Okay. So in our typical year, when students are absent, we ask parents or guardians to clear any absences within 2 days. And essentially, all those absences accumulate and they are part of the student record. Now that we're starting virtually, we have to follow the same policy. We will be asking parents to clear absences within 2 days via email, phone call, or parent square messages if your child's absent. We will also ask that you submit a note indicating why they were absent, whether it was illness, doctor's appointment, or any other emergency. Así que cuando un estudiante está ausente, pedimos que los padres se comuniquen con la escuela entre 2 días por correo electrónico, al llamar a la escuela o por un mensaje a través de Parent Square para informarnos la razón por cual el estudiante estuvo ausente. Esto puede ser porque estaban enfermos, porque tenían una cita con el doctor, cualquier cosa, pero sí vamos a requerir una nota para poder excusar al estudiante. Igual, como mencionamos, eso se tiene que enviar y compartir con la escuela entre 2 días. Okay, I want to address a question just because I find it relevant. So a parent named that they essentially feel that for those parents that are working, it is a worry to have virtual instruction because they can't supervise their children. And I like totally get your concern. I know this is not the ideal situation. If I could, we would be back on campus teaching our students. Unfortunately, we have to follow guidance. And what I do want to assure you, though, is that we have set all the systems in place to support students academically. So if students are struggling, if they're not turning in assignments, we are inviting them
to be part of intervention, to be part of tutoring. We've created different teams that are going to collaborate to ensure that students are supported. But in addition to this, if students are not completing work, if they're not doing their assessments, this will all be communicated to you. So it will not be anything new. We will inform you so that you are aware of the progress of your child. Hay una pregunta de un padre, una preocupación. Dijeron que están preocupados porque los padres que trabajan no es posible supervisar a los estudiantes para ver si en verdad están haciendo sus trabajos virtuales o no. Así que antes de todo queremos asegurarles de que sabemos que no es igual atenderlos aquí en la escuela. Quisiéramos estar aquí en la escuela con los estudiantes, pero desafortunadamente tenemos que seguir la guianza del Estado y de las autoridades locales para asegurarnos que el bienestar, la seguridad y la salud de todos los estudiantes no esté perjudicada. Así que con eso también hemos creado sistemas y apoyos en lugar para confirmar y asegurarnos que los estudiantes estén haciendo los trabajos, y en el caso que no los estén haciendo, nos vamos a comunicar con ustedes. I want to talk about behavioral expectations now for students, which we ask for your support. We're asking for 5 different things. 1, being respect, ensuring that students maintain respectful speaking in our meetings and any written language in chats or communications. Responsibility, that students attend all classes, participate in all classes, and complete assignments. Honesty and trust. Plagiarism will be strictly monitored and enforced for all submitted assignments. Community, we are now an online community. I want to let students know and let families know that we're here to help, and to please reach out to any teachers, counselors, or administrators. And lastly, caring, which we're asking for peers to reach out to one another. If you know that one of your friends is struggling, support them, reach out, and encourage them to connect with an adult so that we can support them. Así que queremos repasar las expectativas de conducta y lo que les pedimos a los estudiantes durante el aprendizaje virtual. Así que la primera cosa viene siendo respeto. Pedimos que los estudiantes sean respetuosos de uno a otros durante las juntas, y que también sean respetuosos en sus comunicaciones en el chat o durante las comunicaciones o conversaciones que tengan durante esas juntas, y que usen vocabulario apropiado. Responsabilidad. Estamos pidiendo que los estudiantes sean responsables y que asistan a todas sus clases, participen en todas sus clases y completen sus trabajos. Confianza y ser honesto, ¿verdad? Así que asegurarse que los estudiantes no estén copiando sus trabajos. Nosotros vamos a estar monitoreando todo eso y asegurarnos que no estén entregando trabajos que hayan copiado de uno a otro o del internet. Comunidad. Ahora estamos en una comunidad de aprendizaje completamente virtual, así que si tienen preguntas, que por favor se comuniquen con maestros, con consejeros, con administradores. Estamos aquí para ayudar, y últimamente estando allí para uno al otro, ¿verdad? Así que comunicándose con otros amigos, compañeros de clase, si es que están batallando, necesitan apoyo, informando a un adulto cuando está batallando alguien o un compañero, para que también podamos nosotros apoyar y comunicarnos con ellos. Okay. I know there's 2 parents actually commented that we should make it mandatory for students to have their video chat on. I actually I agree, like it's important that they have it. I need to look more into it to see if it's something that we can make students do. So I'm not 100% sure at this time. I will talk to my supervisor and see if that's something that we can ask students to do. And if it is, I truly feel that would be really important for our students. Así que 2 padres dijeron y comentaron de que deberíamos hacer
el video, ¿verdad? Requerir que los estudiantes compartan su video y se enseñen en pantalla. Nosotros completamente estamos de acuerdo porque pensamos que va a ser más fácil asegurarnos de que estén enfocados y participando, pero queremos asegurarnos antes de todo que eso es algo que podemos hacer al requerir a todos y vamos a hablar con, Ms. Díaz va a hablar con su supervisor para ver cuáles son los próximos pasos que podemos tomar. Okay. So I just briefly want to touch upon school building preparations. So although we're not starting hybrid, we have to prepare. So I just want to briefly review what are some of the things that we're doing to prepare. So hand sanitizers will be available in every classroom and at entry when students start. Plexiglass shields will be in the main office. Classroom desks will be spaced 6 feet apart. We've asked all our students and our staff members to wear a mask at entry, and it is a requirement for all. And if any student either names or decides that they cannot wear it in the school site to protect the rest of our students and staff, we will ask that student to essentially transition into virtual learning. Así que, como dijimos, todavía nos estamos preparando para cuando regresemos a la escuela, algunas cosas que vamos a hacer y estamos haciendo en preparaciones, asegurándonos que haya hand sanitizer, así que para limpiarse las manos, disponible en cada salón y en la entrada de la escuela. También que haya como una ventanilla en la oficina central. Todos los escritorios de estudiantes van a estar con espacio de 6 pies aparte. Y también estamos pidiendo que todos los estudiantes y el personal tengan una máscara puesta o un cubrebocas. Y en caso que un estudiante no quiera mantener puesta su cubrebocas, vamos a pedir en ese entonces de que el estudiante que se mueva a un modelo virtualmente. So with that, I want to transition into counseling info. We still have our counselors with us. We have Mr. Mata, who will support students in 9th grade and 11th grade. Ms. Castillo, who will support students in 10th and 12th. We have Ms. Lily, who's our alumni liaison, but also supports across the board all students. And we have Ms. Navarro, who's our school psychologist, who will be supporting 9th grade this year, while Mr. Mata is currently on leave for a month or two with his baby. Ok, así que vamos a repasar quiénes son los consejeros para cada grado. Mr. Mata es el consejero de los grados 9 y 11. Ms. Castillo es la consejera del grado 10 y 12. Ms. Lily es la que apoya a los graduados cuando se están transicionando al colegio. Ms. Navarro es la psicóloga de la escuela y también va a funcionar como la consejera del 9º grado durante esos primeros meses, mientras Mr. Mata está con su bebé, su baby que acaba de tener. Y ya cuando regrese, él va a continuar trabajando y apoyando a los estudiantes del 9º grado. I want to name that I know this is a very important year for all students, but also in particular for our seniors, because it is the year that they apply to college. I want to just let you know that the supports are still going to be here. We're going to support them with the college process and with everything that we would have done had they been here on campus. This fall semester, students will be applying to Cal States. If they're eligible for UCs, they will apply to UCs. The common applications for private schools, we will support them with the common application and also with the FAFSA application, which supports students in earning and getting some money for college. That will all take place in the fall through workshops, through one-on-one sessions with their counselors. That will all be in place to still support all students. Así que para los estudiantes del 12º grado queremos asegurarles de que vamos a estar aquí para apoyarlos con todo lo que toma a cabo durante el 12º grado, incluyendo las aplicaciones del colegio. Así que este otoño nos vamos a enfocar en las aplicaciones del colegio y apoyando con eso. Muchas de las aplicaciones abren el 1 de agosto, así que pueden comenzar con ese proceso. Vamos a apoyar con las aplicaciones de los Cal States, las UCs para las escuelas privadas y también para aplicar para la ayuda financiera. Y esa aplicación de ayuda financiera, la solicitud FAFSA California Dream Act abre el 1 de octubre. Okay.
I now just want to give general information. So I just want to let you know that our school will be serving breakfast and lunch packages for students who are enrolled at Tajima beginning Wednesday, August 12th. So we will serve breakfast and lunch that Wednesday, but eventually every Monday we will be serving food from 10 to 12. And on that day, you will be able to get a big bag that has 5 breakfasts and 5 lunches for the rest of the week. We will be sending a meal interest survey to families next week to see if you are interested so that we know how much food to order. Así que ahora vamos a repasar información general, incluyendo la primera cosa sería nutrición y comida. Así que comenzando el miércoles 12 de agosto vamos a tener comida disponible para los estudiantes que pueden venir a recoger. Y después de allí, cada lunes pueden recibir una bolsa grande que va a incluir 5 desayunos y 5 almuerzos y pueden venir cada lunes de 10 a 12 en la tarde o 10 en la mañana a las 12 de la tarde para recoger una bolsa con toda la comida para la semana. Okay. Adicionalmente, cuando encontramos oportunidades o recursos disponibles en la comunidad, los estamos compartiendo con familias a través de Instagram y de Facebook. Okay. All right. Let me see. I also want to name that we're going to continue with family engagement events. So I'm committed to having a coffee with the principal monthly to update you on the academic progress, give you information about our school, engage you as partners to see if there's any feedback you have on the system that we have in place during the year to support students. Vamos a seguir trabajando con familias para hablar con ustedes, darles información nueva y también ver si hay alguna otra manera en cual podemos apoyarles a ustedes. Y eso sería el Café con la Directora. Va a continuar a tomar a cabo una vez al mes y también vamos a tener talleres para los padres una vez al mes. In addition to coffee with the principal, we will have parent workshops, either led by our parent engagement specialist or our college counselors to provide you information about college or other parent supports. I want to review upcoming dates, and as soon as I'm done with this presentation, I'll go back and look at all the questions. So Saturday, August 8th, we have a drive-through celebration where a few staff members will be here between 10 to 12. 11 to 1. 11 to 1 to welcome students, give them a small goodie bag, to give students the opportunity to know their staff and essentially welcome them not only with the goodie bag, but also any documents that they may need to be ready for the first day of school. Así que queremos compartir unas fechas importantes con ustedes. La primera sería el sábado 8 de agosto. Vamos a tener una celebración drive-thru para celebrar a los estudiantes y bienvenirlos otra vez de nuevo a la escuela y bienvenir a nuestros nuevos estudiantes a la escuela. Pueden venir, van a estar aquí los maestros para introducirse en persona a los estudiantes y también los estudiantes pueden venir a recoger un regalito que tenemos para ellos. Okay. And the next update, my next coffee with the principal will be August 27th. By that time, we would have been at school for about 2 weeks. So I just gave it some time so that we can see how distance learning is working for our students and families. Okay. Y después de ahí, nuestra próxima Café con la Directora va a ser el 27 de agosto. A la misma hora, a las 11. Ahí ya vamos a haber completado algunas semanas de aprendizaje virtual, así que vamos a poder tener una plática acerca de cómo va y qué apoyos hay y qué tenemos que reconsiderar. Okay. If you need a device, I know a few weeks ago we sent a survey to students and families to identify what students needed a Chromebook so that they can be able to do their work at home. We have been distributing since last week and this week. However, if you still need a device, please connect with the front office so that we can ensure that we provide you that device before the first day of school.
Así que si necesitan una computadora, nosotros hemos estado repasando computadoras Chromebook desde la semana pasada, así que pueden pasar por la escuela esta semana, pero antes de eso, por favor, llamen a la escuela para informarnos de que necesitan esa computadora y pueden pasar a recogerla. I now want to share school contact info and just general information. I'm just going to name here who to contact for what, because I know like writing down the numbers, it's hard. Just know that this information will be shared in a PowerPoint. So you'll have all this information via like mail or via Parent Square. So first of all, if there's general information that you have or questions that you have, we ask that you contact our office manager, Ms. Marina, who's in the front office taking any general questions. If you have questions around enrollment and applications, those will go to Ms. Lisseth, and she's the one who works with enrollment and new families. If you have questions around attendance, you will be working with Ms. Linares. If there are questions around parent engagement, workshops that you would like to see, or any support as parents, whether it's navigating Parent Square, figuring out how to check your child's grades, you will also connect with Ms. Lissette. And lastly, you have all of administration who's here to support. In the PowerPoint, I indicated the number, the names, the titles, and emails of all these members. Así que queremos repasar la información de cómo se pueden comunicar con la escuela y con quién se deben de comunicar para ciertas cosas. Así que si necesitan información general, por favor, comuníquense con Miss Marina, ella es nuestra manager de oficina. Ella puede contestar sus preguntas. Si tienen preguntas acerca de cómo inscribir a su estudiante o aplicaciones, sería Miss Nice, y también Miss Nice puede apoyar cuando tengan preguntas de Parent Square o cómo chequear las calificaciones de sus estudiantes. Pueden comunicarse con ella. Ms. Linares viene siendo la encargada de asistencia, así que cualquier cosa en términos de asistencia se pueden comunicar con ella. Y después, aquí también en la presentación que les vamos a enviar después de esto, tenemos indicados los diferentes miembros del equipo de administración de la escuela, los títulos y la información de cómo se pueden comunicar con ellos. All right, so that was the last slide on here. I'm not going to turn to my questions. So I see there's one question that asks, what about sports and extracurricular activities? So as of right now, I want to name that all sports are on hold, and we're waiting for state guidelines to be able to continue with sports. However, we will have opportunities for students to join clubs from the All-Stars program. We will be presenting that information to families and students within the first month of school, so that students have the opportunity to engage in something else that's different than academics and their classes. Así que vamos a contestar las preguntas. Así que alguien preguntó qué va a pasar con los deportes y las actividades extracurriculares. Así que ahorita los deportes están en pausa. Estamos esperando que nos dé más guianza el Estado para saber cuándo podemos continuar con los deportes. Pero sí van a haber oportunidades de participar en clubs a través del programa Después de Escuela After School All Stars. Nosotros vamos a compartir esa información en la primera semana de escuela con los estudiantes. Someone's asking about the raffle tickets that they purchased. When will they know who will win, and how is this going to happen? So I'll have Ms. Salazar answer because she knows more details. So in English, so thank you to everyone who participated in the laptop raffle and helped fundraise for the class of 2021. We will announce the winner tomorrow on Instagram Live at 2 p.m. So tune in on Instagram Live for that. Wheel with everyone's name, and then it will land on someone's name. En español, antes de todo, gracias a todos que apoyaron la recaudación de fondos para la clase del 2021 y apoyaron nuestra rifa de computadora laptop. Mañana vamos a anunciar a las 2 p.m. en Instagram Live el ganador. No necesita número de boleto ni nada. Tenemos todos los nombres de todos quienes compraron un boleto. Va a haber una rueda, ¿verdad? Donde va a escoger quién es el ganador y van a poder verlo en vivo. Okay. So
students asked, or someone asked, I'm sorry, will students be able to come back to school and get their old binders or other supplies that they left at the school? If for whatever reason there are binders that they truly need for this academic year that they left behind or any supplies, we could coordinate something if they want to connect with the school and call the school. As of right now, because we know they were old binders, we just have them here. But if it's something that they truly need, if they can connect with the school, we can support with getting those materials from the classroom. Alguien preguntó si los estudiantes van a poder regresar y venir a escuela para poder recoger sus trabajos o sus folders del año escolar anterior. Así que si es que necesitan ese trabajo, aunque fue del año escolar, pueden comunicarse con la oficina para tratar de coordinar y ver cuándo es que pueden venir a recogerlo. So now, lastly, I want to address, let me see, give me 1 second. It asks how, give me 1 second. Pero no, so they're asking about community service hours. So how can we support with community service hours? I'm actually going to transition that to Wendy because she knows more about that. So in English first, in terms of community service hours, there are opportunities that students can participate in virtually where they can complete those community service hours. We'll share those also during the first week of school. But in terms of the class of 2021, it's not a full-on priority right now. We're going to see what the school year looks like. We will be sharing those virtual volunteer service opportunities with them, though. Alguien preguntó acerca de las horas de servicio comunitarios y cómo pueden apoyar a los estudiantes. Así que si hay oportunidades virtuales donde los estudiantes pueden completar esas horas, vamos a compartir esas oportunidades durante esa primera semana también con los estudiantes, pero por mientras para los que están en el 12º grado, ahorita vamos a ver cómo es que se desarrolla este semestre para determinar si es que va a ser un requisito de graduación o no. And lastly, just because I don't see comments about our academics and our program, although I can take any questions after this presentation, but I essentially want to reiterate what I said at the beginning of this presentation. Just yesterday night, very late, I became aware of some concerns that came in from alumni and students. And at the moment, I am gathering all this information. This was very late last night, so I haven't had the opportunity to attend to these allegations, to these comments. I am gathering everything. I met with a group of students this morning, and I'm also meeting with my supervisor after this meeting to look at everything, to identify what the next steps are. And I will also have meetings next week with parents and with students to give updates and next steps. Okay. Así que no vemos más preguntas relacionadas a lo que la información que cubrimos, pero como mencionamos al principio de esta junta y esta conversación, ayer tarde por la noche nos dimos cuenta y nos informaron de algunas preocupaciones que estaban en las redes de media social. En verdad nos preocuparon mucho esas preocupaciones y esos comentarios, así que queremos recordarles que estamos aquí para apoyar, que estamos tomándolos en cuenta, son muy importantes. Esta mañana Mesías se reunió con un grupo de exalumnos que expresaron las preocupaciones de ellos y de otros estudiantes. Ella va a tener una junta con su supervisor también después de esta junta para hablar sobre los próximos pasos. La próxima semana vamos a tener una junta con todos los estudiantes y también otra con todos los padres para darles nueva información, actualizaciones y también hablar sobre los próximos pasos que debemos tomar como comunidad juntos. Pero estamos al tanto y estamos tomando los pasos adecuados. I know. So those are the only questions that I see. So I just want to stamp a few things before we end this. Students do start the 12th of August. All this information is being shared with students via email. We are sending a mail out as well, and students can see it online.
In addition, I want to stamp and I want to say thank you for joining me today. I know this was a lot of information. And I know it's probably hard to process since you're not seeing anything visually, but we will be sending this PowerPoint out to you so that you have this information handy so that you know it. We are always a call away or an email away if you have any questions or concerns. And lastly, I can state the number again in case you have any questions that I may have not answered. The number is 213-222-8107. This is where you can text any questions that you have that I may have not answered. Okay. Así que no tenemos más preguntas ahorita, pero queremos agradecerlos por estar aquí con nosotros el día de hoy. Sabemos que fue mucha información, es información importante. Recuerden que el primer día de escuela, las clases comienzan el 12 de agosto. Vamos a mandar toda esa información, la presentación que estamos repasando ahorita a través de Parent Square para que la tengan ustedes también. Pero estamos aquí, así que cualquier pregunta, hagan la pregunta. Si tienen preguntas ahorita, pueden mandarlas al número 213-222-8107. De nuevo es 213-222-8107. Y gracias de nuevo. Estamos entusiasmadas, estamos aquí y alegres al comenzar otro año escolar juntos. Thank you so much. I appreciate you. I appreciate your support. I look forward to seeing you in the next Coffee with the Principal. I will stay here for about a minute to see if any questions come in. I actually can turn off the camera down and you can still submit questions to that number. Thank you and have a great day. Okay. Muchas gracias. Adiós.